ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಟಿಡಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಡಿಪಿ ಪಕ್ಷದವರು. ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಪತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಎನ್ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಎನ್ಡಿಎದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಟಿಡಿಪಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ಡಿಎಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲ್ಲ, ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಫರ್ಗೆ ನಾವು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಕಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನಾವು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ రచనಗೆ ಬೆಂಬల పత్ర కొಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ఎన్నికలన్నా అంటే ఇన్ని ఎన్నికలు చూసిన అంటే ఎన్నికలు చూడడమే కాకుండా ఈ ఎన్నికలన్నీ అట్ ది హెల్మ్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఉండి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు కానీ ఇవన్నీ నిర్వహించడం కూడా చేశాం. రాజకీయాల్లో ఒడుకుదుడుకులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఎవరు శాశ్వతం కాదు. దేశం శాశ్వతం, ప్రజాస్వామ్యం శాశ్వతం, రాజకీయ పార్టీలు శాశ్వతం, అధికారం అశాశ్వతం. రాజకీయ పార్టీలు కూడా సక్రమంగా ఉంటే మళ్ళీ ప్రజలు ఆదరిస్తారు. లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు కూడా చాలా పార్టీలు కనుమరుగైపోయినాయి. వ్యక్తులు కనుమరుగైపోయారు, రాజకీయ పార్టీలు కనుమరుగైపోతాయి. కానీ ఇంత హిస్టారికల్ ఎలక్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలా. నా జీవితంలో చాలా ఎలక్షన్స్ ఫేస్ చేస్తే కానీ వేవ్ కనపడేది, వ్యతిరేకత కనపడేది. కానీ ఈ ఎలక్షన్లో ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండే వ్యక్తి ఒక 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని నేను రావాలి, ఓటేయాలి, రాష్ట్రం నిలబడాలి, ప్రజలు గెలవాలి అనే ఆవేదనతో వచ్చారు. ఎక్కడో పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో కడుపు నిండడం కోసం కూలి పనులకైనటువంటి వ్యక్తులు, పాచి పనులు చేసుకునే వ్యక్తులు సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని నేరుగా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తే, బస్ స్టాండ్లో చూస్తే భోజనం కూడా ప్యాక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భోంచేసి ఓటేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈ కమిట్మెంట్ని ఏ విధంగా వర్ణించాలో నాకైతే అర్థం కాదు. ఏ విధంగా వాళ్ళని అభినందించాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. అనేక ఎన్నికల్లో అనేక అనుభూతులు చూశాం. కానీ మేము అన్ని ఎన్నికల కంటే ఇది ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ చరిత్రలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఎన్నిక. ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఎన్నిక. ఆగస్టు క్రైసిస్ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత 83లో మేము గెలిచాం. అప్పుడు 200 సీట్లు వచ్చాయి. కొత్తగా పార్టీ పెడతానే ఎన్నికలకు వెళ్లి 9 నెలలు అధికారంలోకి వస్తే 200 సీట్లు వచ్చాయి. 10వ ఎన్నికనన్నా అంటే ఇన్ని ఎన్నికలు చూసిన అంటే ఎన్నికలు చూడడమే కాకుండా ఈ ఎన్నికలన్నీ అట్ ది హెల్మ్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఉండి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు కానీ ఇవన్నీ నిర్వహించడం కూడా చేశాం. రాజకీయాల్లో ఒడుకుదుడుకులు సాధారణంగా ఉంటాయి. ఎవరు శాశ్వతం కాదు. దేశం శాశ్వతం, ప్రజాస్వామ్యం శాశ్వతం, రాజకీయ పార్టీలు శాశ్వతం, అధికారం అశాశ్వతం. రాజకీయ పార్టీలు కూడా సక్రమంగా ఉంటే మళ్ళీ ప్రజలు ఆదరిస్తారు. లేకపోతే రాజకీయ పార్టీలు కూడా. ಸೊ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವನ್ನು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಜನಶಕ್ತಿ ಸಂಘ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎನ್ಡಿಎಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ,
ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಎರಡೆರಡು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶಬೀರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶಬೀರ್, NDA ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ JDUಗಿಂತ TDPಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈಗ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು NDA ಜೊತೆಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ NDAಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ BJP ಅವರಿಗೆ ಅಂತ? ಅರವಿಂದ್, ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ BJP ನಾಯಕರಿಗೆ ಇತ್ತು. TDP ಮತ್ತು JDU ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವಂತಹ NDA ಸಭೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ ಬರಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು. ಆ ಗೊಂದಲಗಳು ಈಗ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ TDP ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದ್ರು NDAಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ NDA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ NDAಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ NDAಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಅಳುಕೇನಿತ್ತು BJP ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ JDU ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. BJPಯ ನಾಯಕರು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ BJP ನಾಯಕರು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒನ್ಸ್ JDU ಇಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ BJP ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ NDA ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ TDP ಇಂದ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ, ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ NDAದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.